स्टार्ट होता है और हमें एक मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। इस मीटिंग में दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरेल होता है। वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे थे कि हमने न्यू प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है और मार्केट में कब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट की जो एम्बेसिडर होती है वो लॉरेल ही होती है। उसके बाद इस ब्रांड की एम्बेसिडर किसी और लड़की को बना दिया जाता है और फिर ये डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी इसी लड़की की पिक्चर लगेगी। इस बात की वजह से लॉरेल को बहुत ही बुरा लगता है और इस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त वहां ज्यादा फील नहीं होने देती। उनकी एक नई क्रीम बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली थी, इसलिए वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर एक दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट जो कंपनी का ऑनर भी था, एक लड़की जिसका नाम पेशेंस होता है, उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। वो इस लड़की को डांटता है और ये लड़की इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो कहता है मैंने इस क्रीम को बनाने में बहुत पैसे लगा दिए हैं, लेकिन मैं इसे तुम्हारे इस बॉक्स डिजाइन पर लॉन्च नहीं कर सकता। तुम्हारे पास सिर्फ कल 12 बजे तक का टाइम है, मुझे और अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर दिखाओ और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट डे पेशेंस नया डिजाइन बनाने में बिजी होती है कि उसे एक बिल्ली दिखाई देती है और उसे लगता है कि बिल्ली वहां पर फंसी हुई है। वो उसे वहां से निकालने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन वहां पर उसका पाँव फिसल जाता है और वो एसी पर खड़ी होकर खुद को बचाती है। वो वहां पर फंस जाती है। फिर वहां पर एक डिटेक्टिव जिसका नाम टॉम होता है, उसे लगता है कि वो खुदकुशी कर रही है, लेकिन वो ऊपर जाकर उसे फौरन ही बचा लेता है। फिर वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर अचानक उसको याद आता है कि उसके बॉस ने उसे एक काम दिया था और वो जल्दी से ऑफिस की तरफ भागती है। जल्दी की वजह से उसका पर्स गिर जाता है और टॉम उसे पकड़ लेता है और पेशेंस के पीछे जाता है और उसके ऑफिस में जाकर उसका पर्स वापस कर देता है। पेशेंस को टॉम बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है और दोनों डिनर का प्लान करते हैं और फिर वो वहां से चला जाता है। पेशेंस काफी मेहनत करने के बाद वो डिजाइन तैयार कर लेती है और फिर वो अपने बॉस के सेक्रेटरी को डिजाइन देने के लिए कहती है। इस पर सेक्रेटरी कहता है आज तो वो छुट्टी पर है, इसलिए तुम खुद जाकर वो डिजाइन्स दे आओ। फिर पेशेंस इस बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी। वहाँ पर लॉरेल भी होती है और एक साइंटिस्ट उसे बता रहा होता है कि क्रीम अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, इसमें बहुत सी खामियां हैं, अभी उसे लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसको लगाने के बाद स्किन में बहुत बुरा इन्फेक्शन हो सकता है। वो कहता है मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, ना कि उन्हें धोखा देता हूँ, इसलिए हम इसे अभी लॉन्च नहीं कर सकते। और ये सारी बातें पेशेंस भी सुन लेती है, लेकिन वहां पर किसी चीज पर उसका हाथ लग जाता है और वो चीज गिर जाती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि वहां पर कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। पेशेंस खुद को बचाने के लिए वहां से भागती है और भागते हुए वो एक टनल में पहुंच जाती है। अब लॉरेल ने उसे देख लिया था कि वो पेशेंस है और टनल में गई है। वो टनल का मेन दरवाजा बंद करवाकर वहां पर पानी छोड़ देती है और पानी में डूबने की वजह से पेशेंस की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को एक दरिया में फेंक दिया जाता है। फिर एक बिल्ली को देखते हैं जो उसे किनारे पर लेकर आती है। वहां पर और भी बिल्लियां होती हैं। वो बिल्लियां पेशेंस के ऊपर चढ़ती है और उसे लिक करती है और फिर पेशेंस की आंखों का साइज और कलर चेंज हो जाता है और हैरत की बात यह है कि वो जिंदा हो जाती है। अब हैरत की बात है एक बिल्ली ने पेशेंस को दोबारा जिंदा कैसे किया। फिर पेशेंस उठती है और वो देखती है कि वो दूर की चीजों को भी आसानी से देख पा रही थी और फिर वो उठती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे याद आता है कि उसने अपने बॉस को डिजाइन देने थे, लेकिन लेट होने की वजह से वो उसे जॉब से निकाल देता है। फिर उससे बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है उसने तो टॉम के साथ डिनर पर भी जाना था। वो एक कॉफी के कप पर सॉरी लिखकर टॉम को देती है। फिर वो दोनों बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। वहां पेशेंस को फील होता है कि उसके अंदर पावर्स आ गई हैं और पहले से ज्यादा एक्टिव भी हो गई है।
پھر گھر میں اسے ایک بلی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ یہ وہی بلی ہے جسے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور اس وجہ سے ہی اس کے اندر یہ پاورز بھی آ گئی ہیں۔ وہ بلی کی گردن سے وہ پٹا اتار لیتی ہے اور اس کے اندر سے ایڈریس نکال کر اس پر اس کی آنر سے ملنے جاتی ہے۔ وہاں ایک عورت سے ملتی ہے۔ وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ یہ کوئی سادہ بلی نہیں ہے، اس بلی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ مر گئی تھی تو اس بلی نے ہی اسے دوبارہ زندہ کیا ہوگا۔ وہ اسے ایک ماسک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی پاورز کا ٹھیک طرح استعمال کرو۔ وہ گھر آتی ہے اور اپنی ایک دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے اور اپنے ٹام کے ریلیشن کے بارے میں ساری باتیں بتاتی ہے۔ اسے ایک پارسل ملتا ہے جس میں ایک ڈریس ہوتا ہے جو اس کی دوست نے اسے گفٹ کیا تھا۔ اصل میں وہ ایک کیٹ وومن کا ڈریس ہوتا ہے۔ وہ اس ڈریس کو پہن کر ٹام سے ملنے جاتی ہے، لیکن راستے میں ہی اسے کچھ چور نظر آتے ہیں۔ ایک جیولری شاپ میں چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر انہیں مارتی ہے اور ساری جیولری کو ایک بیگ میں ڈال کر گھر لے آتی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب وہ اٹھتی ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ اسے یہ جیولری نہیں لانی چاہیے تھی۔ پھر وہ صرف ایک نیکلس کو رکھ کر باقی ساری جیولری کو ایک بیگ میں ڈالتی ہے اور اس کے اوپر سوری لکھ کر اسے پولیس والوں کو واپس کر دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی ایک دوست سے ملنے جاتی ہے۔ وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ کمپنی اس کریم کو مکمل نہ ہونے کے باوجود ہی لانچ کرنے والی ہے۔ پھر وہ اسی بلڈنگ میں جاتی ہے جہاں پر پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں۔ اب وہ ماسک اور کاسٹیوم پہن کر جاتی ہے۔ وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کریم بنانے والے سائنٹسٹ کو کسی نے مار دیا تھا۔ اسی وقت ایک گارڈ وہاں آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کیٹ وومن نے ہی سائنٹسٹ کو مارا ہے۔ وہ وہاں کے سارے الارم آن کر دیتا ہے اور باقی سب گارڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ کیٹ وومن کو کلر سمجھ کر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشنس وہاں سے نکل کر لورل کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ دوسرا بیوٹی ایکسپرٹ اس کریم کو دوبارہ لانچ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پیشنس کو احساس ہوتا ہے کہ لورل بھی دوسرے ایکسپرٹ کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے برانڈ ایمبیسڈر کسی اور کو رکھ لیا تھا اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ دونوں مل کر پلان بناتی ہیں کہ کس طرح وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گی، اور پھر لورل اسے ایک فون دیتی ہے جس کے ذریعے دونوں رابطے میں رہیں گی۔ اور پھر ٹام کو دکھاتے ہیں۔ ٹام کی نظر اس سوری والے کپ پر پڑتی ہے۔ پھر وہ اس لفافے والے سوری کو کپ والے سوری سے میچ کرتا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ چوری پیشنس نے ہی کی ہوگی۔ پھر وہ اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر ثبوت اکٹھے کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی وقت پیشنس کو کال آتی ہے جو کہ لورل کی ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے دوسرے بیوٹی ایکسپرٹ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، اب اس کو جیل ہو جائے گی۔ پھر وہ ثبوت کو دیکھنے کے لیے پیشنس لورل کے گھر جاتی ہے۔ لورل اس کو کہتی ہے کہ اسے صوفے کے پیچھے اسے سارے ثبوت مل جائیں گے، لیکن جب پیشنس دیکھتی ہے تو وہاں اسے بیوٹی ایکسپرٹ کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جسے لورل نے مار دیا تھا۔ وہ پیشنس کو بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کریم میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن میں پھر بھی اسے لانچ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پیسہ چاہیے، بس مجھے اپنی سکسیس اور پیسے سے مطلب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے اس دن ساری باتیں سن لی تھی اور تم مجھے وہ کریم لانچ کرنے نہیں دو گی، اس لیے اب تم اس بیوٹی ایکسپرٹ کو مارنے کے جرم میں جیل جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے گھر کے سارے الارم آن کر دیتی ہے اور وہاں پر سارے گارڈز آ جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے وہاں ٹام مل جاتا ہے۔ ٹام اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ٹام واپس آ کر گلاس پر بنے لپ پرنٹ اور اس کے گال پر لگے پیشنس کے لپ پرنٹ کو میچ کرتا ہے جو کہ میچ ہو جاتے ہیں۔ اب سوری اور لپ پرنٹس کے میچ ہونے کی وجہ سے وہ ٹام پیشنس کو جیل میں بند کر دیتا ہے۔ پیشنس اسے بتاتی ہے کہ ہاں چوری میں نے کی تھی، لیکن اس سائنٹسٹ کو اور بیوٹی ایکسپرٹ کو میں نے نہیں مارا۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے کیٹ وومن ہوں لیکن قاتل نہیں ہوں۔ ٹام نہیں مانتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہی بلی وہاں آتی ہے جو جیل کے سلاخوں سے اندر آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر پیشنس سوچتی ہے کہ اگر یہ بلی اندر آ سکتی ہے تو میں بھی باہر جا سکتی ہوں، اور پھر وہ بھی سلاخوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف لورل اس کریم کو لانچ کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ لورل کو روکتی ہے۔ اب یہاں لورل اور اس کے درمیان بہت لڑائی ہوتی ہے۔
وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کریم کو لانچ نہ کرے، لیکن لورل نہیں مانتی۔ اس دوران ٹام بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصل میں لورل غلط ہے، پیشنس نہیں۔ پھر پیشنس اور لورل کو مارتی ہے، جس سے وہ بلڈنگ سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کیٹ وومن نے اسے مارا ہے اور تم پیشنس ہو۔ پیشنس گھبرا جاتی ہے تو ٹام اسے کہتا ہے کہ تم کیٹ وومن نہیں ہو، تم پیشنس ہو، اور پیشنس تو ابھی جیل میں ہے۔ اور پھر وہ واپس اپنے سیل میں آ جاتی ہے اور ٹام اسے بے قصور ثابت کروا کر آزاد کروا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔